हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनोज टेक्निकल ब्लॉग टू फ्रेंड्स मैंने आपण मैंने केनता अछन आशा करूँ मुझे आपण मैंने भल थे। तो फ्रेंड्स मैंने देखुवे आमर गाँव में आज गोटे करमसानी यात्रा होती यात्राटा आरंभ होती बुध मासर शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे आर यात्रा के तुले थीसन गाँव गतिया घरे। तो देखुवे सबू चोषा भाई मैंने इने चाष काम सारी कर यात्रार उपभोग करसन आउ इने बहुटे एंता करमसानी गीत गाबार लगे बहुटे पार्टी आसन आउ गाना बाजना होकर से रात साराटा पूरा धूमधाम रे कटे देसन। तो देखुन ये यात्राटा आपण मानकु बहुत भल लगवा बोली मुई आशा करुचे आर ई यात्रा के आपण माने देखुन मुई मोर वीडियो माध्यम रे आपण मानकु सबू देखौचे किंतु राति बेला सीन हिटवारो शूटिंग रे टिके पिक्चर क्वालिटी वीक हो पारे हेतिर लगे मुई क्षमा मागुचे आपण माने देखुन वीडियोटा भल लगवा। हमरो व्यस्तता भितर मुई वीडियोटा के अपलोड करि नि पारथे जहाँ भी हो आज मुई अपलोड कर दउचे आपण माने देखुन वीडियो एंजॉय करूँ। ई यात्रा करवार गोटे मुख्य उद्देश्य है जे देखुन यहाँ गाँ मझारे यात्रा चलीचे इटा गतिया घर सामना रे एका यात्रा चलीचे और इटा के गाँव मुखिया एका गतिया यात्रा आरंभ करिथिसन और ई रात सारा तो पूरा पूजा ही करी धूमधाम रे कटि जासी किंतु आर दिन सकालू समस्त घर के घर नगर परिक्रमा करी करी गुरस चौल देसन से गुरस चौल के खेते रुकले से वर्ष खेते आउ कौन सी रोग पोक नहीं लगे और चाष बहुत भल अमल होती बोली मना जासी। तो आसुन देखमा ये वीडियो रे आम करमसानी यात्रा भाई भौणी मानक पनतकानी उड़े रखी सन्तु बोले आनंद कबार बोलो प्रेम से राधे सॉरी माई सामुर्दिनी जगतर ठाकुर तांकरिया से सहाय कासीना विपद उतरिबा पूजा करिब पंचाशत करे तार पुत्र अरे तुझी राज राणी
ঘরকে পৌঁছে যাইছ সেই সময় কানা করিছ মহারানী যেতবেলে নে খাই নে পিকরি কান্দা বুবা করি তুম করে শুইছন সেই সময় অর্জুন কহিলে গো মাতা তুই কারা জীবনটা দূষিত করিছ আর নে খাবা তুমি তো সবদিন মাতা যাউতল মন্দির কে আজ তোমার কানা ঘটনা হেগলা যে তুম করে যাও বাপা মই তুমको কানা কহিমি ঠিক আছে সুবর্ণর 100 সুবর্ণ স্তম্ভা করি আনিকি শিব মন্দিরে যে পূজা করবা গান্ধারী আর মোর যুদ্ধ হলা সেই সময় মতে বিতাড়িত করি দিছে আর মই কেন পাইবি রে বাপা তো মাতা এটা তুমি চিন্তা করুছ আরে কুবরে ভণ্ডারে যাই প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ লাগে কংস জুয়া পহরা ঝরি রে ঝরা গুপরে নে ওদে কৃষ্ণ লাগে কংস জুয়া পহরা ঝরি রে ঝরা গুপরে নে ওদে তো সেই সময় রে বাবু রে যত্ন কারা করিছো যেতেবেলে কে এসে বলে আলা এই সময় উপরে মধ্য করালে উঠবা শরীরে ঝড়া উপরে নে উঠে করা মাথে লাগি কৃষ্ণ লাগি কংস জুয়া পহরা হ্যাঁ পঞ্জাকে দেখবার লাগি সে যাত্রা করি ডাকুছে বাবুরে সেই সময় কানা হইছে আরে কৃষ্ণ লাগে কংস জুয়া পহরা শরীরে ঝড়া গোপরে নে উঠে করা শরীরে
শোভিত মুকুতার হাতে এ বাবু বলা গুটে পাহা পকামা কাম বলছে আরে কৌশল পূরিত মাগো লোচন ভালে লোচন ভালে মাগো লোচন বলছে